गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। শ্রীমদ্ ভাগবত গীতার অতগীতার চতুর্থ অধ্যায় জ্ঞান যুগ 7 ও 8 নং শ্লোক। শ্রী ভগবান উবাচ यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। সরলার্থ। হে ভারত, যখন এই পৃথিবীতে ধর্মের গ্লানি এবং অধর্মের অভ্যুত্থান হয় তখন